ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम मुज़ाकरात कल होंगे। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होने वाले इन अहम और आला सतह के मुज़ाकरात पर दुनिया भर की नज़रें जमी हुई हैं और इन मुज़ाकरात के मशरिक़ वस्ता में जारी हालिया कशीदगी पर भी गहरे असरात मुरत्तिब होंगे। मगर आज इन मुज़ाकरात के हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा कर दिया है कि एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त के बाद आला ईरानी हुक्काम ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर जोर दिया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ना करने की सूरत में ईरान में उनके रेजीम का खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली फरनाज फसीही की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये एक खुफिया और हंगामी नोयत का इजलास था जिसमें ईरान इस बात पर गौर कर रहा था कि सदर ट्रंप के इस खत का क्या जवाब दिया जाए जिसमें उन्होंने जौहरी मुज़ाकरात की पेशकश की थी। इस हवाले से दो सीनियर ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक इस तनाजुर में गुज़िश्ता माह ईरान के सदर, अदलिया के सरबरा और पार्लियामेंट के स्पीकर ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात की थी। खामनाई ने अवामी तौर पर बारहा वाशिंगटन से बातचीत को नादानी और बेवकूफ़ी करार देकर इसकी सख्ती से मुमानियत की थी, लेकिन इन सीनियर हुक्काम ने गैर मामूली और मरबूत कोशिश के तहत उन्हें अपना मौक़िफ़ बदलने पर जोर दिया। इन हुक्काम ने खामनाई को साफ अल्फाज में पैगाम दिया कि तेहरान को वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दें और अगर ज़रूरी हो तो बराह रास्त मुज़ाकरात की भी इजाज़त दे दें, वरना ईरान में इस्लामी जमहूरी निज़ाम खतरे में पड़ सकता है। हुक्काम ने खामनाई को बताया कि अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का खतरा इंतहाई संजीदा है। अगर ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार किया या मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो नतंस और फुर्दो में ईरान की दो बड़ी जौहरी तंसीबात पर फौजी हमले नागुज़ीर हो जाएंगे और अगर ईरान पर हमला होता है तो वो लाजमी तौर पर जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएगा, जिससे एक वसी जंग का खतरा पैदा हो जाएगा। और ये एक ऐसा मंजरनामा है जो ना सिर्फ ईरानी मईशत को मजीद तबाही की तरफ ले जाएगा बल्कि इससे मुल्क के अंदर बेचैनी, मुजाहरे और हड़तालें भड़कने का भी खदशा होगा। और हुक्काम ने सुप्रीम लीडर को खबरदार किया कि दो मुहाज़ों पर लड़ाई रेजीम के वजूद के लिए खतरा बन सकता है। दो ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक कई घंटों पर मुहित इस तवील इजलास के अख्तिताम पर आयतुल्लाह खामनाई ने बिलाखिर नरमी दिखाई और उन्होंने पहले एक सालिस के जरिए इनडायरेक्ट मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी और फिर साजगार हालात की सूरत में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान बराह रास्त बातचीत की भी इजाज़त दे दी। जिसके बाद 28 मार्च को ईरान ने सदर ट्रंप के खत का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया जिसमें मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इंदिया दिया गया। इसके बाद पीर को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और फिर कल ट्रंप के हमरा काबीना इजलास में मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बार फिर अमरीका की तरफ से हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी और उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की सरबराही करेंगे और ये मुज़ाकरात बराह रास्त होंगे। आपकी बदौलत एक अहम मीटिंग हफ्ते को होने वाली है। एक तवील अरसे के बाद एम्बेसडर रोडकॉफ और ईरान के आला सतह के एक रहनुमा के दरमियान पहली बार बराह रास्त बातचीत होगी। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत अमन की तरफ ले जाएगी। आपने बहुत वाज़े तौर पर कहा है कि ईरान को एटमी हथियार कभी हासिल नहीं होंगे। ईरान ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की है, ताहम उनका अब भी कहना है कि मुज़ाकरात इनडायरेक्ट होंगे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी और अमरीकी टीमें हफ्ते की सुबह ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत पहुँचेंगी, जहाँ दोनों फरीक़ैन के दरमियान ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर से मुलाकात के बाद इनडायरेक्ट मुज़ाकरात मुतवक्के हैं और वफूद की आमद के वक्त को मद्देनज़र रखते हुए तवक्को की जा रही है कि दोपहर के वक्त मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर दोनों फरीक़ैन के पैगामात का तबादला करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पहले ही तस्दीक कर चुके हैं कि इन मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत वो खुद करेंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी अमरीका ईरान पर मुआहदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की अपनी पॉलिसी पर कायम है और ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के बावजूद सदर ट्रंप मुसलसल धमकी आमेज़ बयानात दे रहे हैं और उनकी इंतज़ामिया ईरान से मुंसलिक कंपनियों और शख्सियात पर पाबंदियाँ लगा रही है। कल भी अमरीका ने ईरानी तेल की तरसील में मुलविस होने के इल्ज़ाम में भारतीय शहरी जोगविंदर सिंह और उनके तकरीबन 30 बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इसके अलावा अमरीका ने ईरानी तेल की तरसील ही के इल्ज़ाम में मज़ीद चीनी कंपनियों पर भी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले मुज़ाकरात के ऐलान के बाद बुध को सदर ट्रंप ने जौहरी मुआहदा ना करने की सूरत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की एक बार फिर धमकी दे दी थी और यह भी कहा था कि ईरान का रिवायती हरीफ इसराइल मुमकिना तौर पर इस कार्रवाई की क़यादत करेगा। ट्रंप के इन्हीं जारहाना इक़दामात से खदशात जन्म ले रहे हैं कि इनसे मुआहदे के इम्कानात मज़ीद कम हो जाएंगे। और अब यह खबर भी सामने आई है कि ईरान ने मुआहदे के लिए कुछ रेड लाइन्स मुकर्रर कर दी हैं, जिनमें अमरीका की जानिब से धमकी आमेज़ बयानात का खात्मा भी शामिल है। इस हवाले से ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक मुतादिद सरकारी ज़राए ने बताया है कि ईरान ने आइंदा मुज़ाकरात के लिए चंद रेड लाइन्स मुकर्रर कर दी हैं और ईरान ने जोर
زور دیا ہے کہ امریکی وفد کو ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں دھمکی آمیز زبان یا غیر معمولی مطالبات سے گریز کرنا چاہیے، اور امریکہ پر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ وہ ایران کی ڈیفنس انڈسٹری سے متعلق کسی بھی قسم کی تجویز پیش کرنے سے باز رہے، اور یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ایران کسی بھی صورت میں دھمکی آمیز زبان کو قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنی ریڈ لائنز عبور کرنے دے گا۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ ایران پابندیاں ہٹانے کے بدلے ہمیشہ اپنے جوہری پروگرام کی پرامن نوعیت پر اعتماد سازی کے لیے تیار ہے، اور اب بال امریکہ کے کورٹ میں ہے، اور اگر امریکہ واقعی نیوکلیئر بام کے بارے میں فکر مند ہے تو مذاکرات میں اس کے لیے کوئی مشکل راستہ نہیں ہوگا، لیکن اگر امریکہ منافقانہ انداز میں مذاکرات میں داخل ہوتا ہے اور غیر حقیقی مطالبات کرتا ہے تو اسے مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی بین الاقوامی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ ہفتے کو ہونے والے ان مذاکرات کے حوالے سے اہم بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اہم یورپی اتحادی ان مذاکرات میں شامل نہیں ہیں جو ماضی کے ایسے معاہدوں اور مذاکرات میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور اب یورپی ممالک کی غیر موجودگی میں یہ خدشہ بھی ہے کہ امریکہ کسی بھی ممکنہ معاہدے سے یک طرفہ طور پر دوبارہ نکل سکتا ہے۔ روئٹرز کے رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں یورپی ممالک سے کوآرڈینیٹ نہ کرنے کے فیصلے پر سفارتکاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے یورپی ممالک کا امریکہ پر اثر و رسوخ کم ہو جائے گا، جس سے آخر کار ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائی کا امکان بڑھ جائے گا۔ 3 یورپی سفارتکاروں کے مطابق امریکہ نے عمان میں جوہری مذاکرات کے بارے میں یورپی ممالک کو صدر ٹرمپ کے اعلان سے پہلے آگاہ نہیں کیا تھا، حالانکہ یورپی ممالک کے پاس ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا ایک اہم اختیار موجود ہے۔ مغرب کو شبہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوششیں کر رہا ہے جس کی ایران تردید کرتا ہے، اور ایسے میں دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے دی جا رہی ہے تاکہ وہ کچھ رعایتیں دے، لیکن سفارتکاروں کے مطابق اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ تفصیلی حکمت عملی پر بات چیت ابھی باقی ہے، اور کیونکہ امریکہ نے 2015 کے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اس لیے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا طریقہ کار شروع نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے برطانیہ، جرمنی اور فرانس، جنہیں E3 ممالک کہا جاتا ہے، یہ ممالک جوہری معاہدے کے وہ واحد شرکا ہیں جو اقوام متحدہ میں اس معاملے کو آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ماہرین کے مطابق امریکہ کا ان اتحادیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا نہایت ضروری ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق 2018 میں امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد سے ایران نے یورینیم کی افزودگی کی مقررہ حد سے کہیں زیادہ مقدار حاصل کر لی ہے، اور تہران اس وقت یورینیم کو ایسے درجے تک افزودہ کر رہا ہے جو مغربی طاقتوں کے مطابق سویلین انرجی پروگرام کے لیے مناسب نہیں ہے اور جوہری ہتھیار بنانے کے معیار کے قریب ہے۔ یہ 3 یورپی ممالک 2003 سے ہی ایران کے ساتھ جوہری مسئلے پر بطور 3 رکنی گروپ مذاکرات کرتے آ رہے ہیں، اور وہ اب بھی مسئلے کے حل میں اپنے کردار کو نہایت اہم سمجھتے ہیں۔ حال ہی میں یورپی ممالک نے نئی پابندیوں کے ذریعے امریکہ کی ایران پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی میں مدد کی ہے۔ صدر ٹرمپ کے الیکشن جیتنے اور عہدہ سنبھالنے کے درمیانی عرصے میں جب امریکی پالیسی میں خلا تھا تو یورپی ممالک نے ستمبر سے ایران کے ساتھ ابتدائی مذاکرات کا آغاز کر دیا تھا جو تاحال جاری ہیں۔ اس حوالے سے E3 ممالک یعنی برطانیہ، جرمنی اور فرانس کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات ضروری تھے کیونکہ 2015 کا معاہدہ 18 اکتوبر کو ختم ہونے والا ہے، جبکہ سفارتکاروں کے مطابق ان مذاکرات میں ایرانی حکام اکثر اپنے یورپی ہم منصبوں سے نئی امریکی انتظامیہ کے بارے میں سوالات کرتے رہے ہیں، جبکہ ایران سمجھتا ہے کہ E3 ممالک اور جوہری معاہدے کے دیگر فریقوں کے ساتھ بات چیت اس کے جوہری پروگرام پر کشیدگی کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے، اور یہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔